सिलीगुड़ी कॉलेज के वाणिज्यिक विभाग में एक खुले मंच और नव पुनर्जीवित प्रशासनिक भवन का किया गया उद्घाटन। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. सिलीगुड़ी कॉलेज के वाणिज्यिक विभाग में एक खुले मंच और नव पुनर्जीवित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने गुरुवार शाम को सिलीगुड़ी कॉलेज के वाणिज्य विभाग के परिसर में खुले मंच और नव पुनर्जीवित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। প্রিন্সিপাল বলতে পারবে না হবে টেন্ডার হয়েছে ওটা মানে এজেন্সি সিলেকশন হয়েছে বিল্ডিং কাজটা হবে আর বাউন্ডারি ওয়ার্কে একটা টেকনিক্যাল কাউন্টের জন্য আবার রিটেন্ডার ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করবো এই মাসে যদি শুরু হয়। তো এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটা খুব খারাপ অবস্থা ছিল, সেটা ঠিকঠাক করা হলো। বাইরে একটা স্টেজ মতো করা হচ্ছে, সেখানে অনেকগুলো কাজ লাগবে। এখানে প্রিন্সিপালের চেম্বার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, এখানকার যারা বসে কাজ করেন, কলেজে অনেকগুলো কাজ থাকে, অ্যাডমিশন থাকে, ফিস জমা নেওয়ার থাকে, লাইব্রেরি সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অনেক বিষয় থাকে, সেটাকে ঠিকঠাক করা হচ্ছে। Is done by our honorable mayor, Gopal Lake sir, and our honorable स्मार्ट ऑफिस